हेलो गाइस मैं आज जाऊँ धुनिया स्कूटी बहि मेली चलाई मेली और या पंचायत आहि पालो तक माने अकमान कथा एटा कबले काने आइसो आमी अरुणोदय आँचनी पाइसिलो नुपुआ নহয় केले काटि दिले जाने एतुके हुदिबले जाम कियर काने काटिले और आहि पाइ मेली गोटे मानुहकिटार लगत अकमान कथा पातिलो एकिटाको देखाम बारो एटा आमार गाँवर कथा কৈছো आमार गाँवर मानुहबिराके सददाले घर टकाओ पाइसे गाड़ी टका मानुहो पाइसे कि खता इमानतो मामाई কৈছিলে जे गाड़ी 4 चका टका मानुहे नापाय बुली आमार किन्तु 4 चका नाय दे स्कूटी एखन आछे नटका নহয় फुटपाथत बहि मेली अकमान मैं दुकान एटा खुली ए पैसा दिए मैं दुकान एटा खुलिसिलो एतु दिए चलि आछो बारो एया एतिया आपनालोকৰ লগত কথা পাতিব দিম চাওকচোন নীলকচনী आपनालोকৰ नाम आइছে নাই নাই হা আমার নাম এতিয়াই আহা নাই নে আগৰ পৰা আহা নাই আগৰ পৰা একোৱে নাপাওঁ আমি গড় পাইছে নাই ঘৰো নাপাওঁ ঘৰো নাই লেট্ৰিঙো নাই একো নাই আমাৰ আপোনাৰ পাইছে নাই হৈ বাইদেউ নাই পোৱা একোৱে নাপাওঁ কিবা কিবি একোৱে একদমে নাপায় ন আমি কিটাই পোৱা নাই নে গোটে মানুহে পোৱা নাই মানুহকেইটা বাছি বাছি দি আছে কেনেকুৱা মানুহক দিছে কেনেকুৱা মানুহক দিয়া নাই আপোনালোকে কওকচোন যাৰ আছে সি পাব লাগে যাৰ নাই সি নাপাব লাগে